परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्यजन निश्रीमा उपस्थित अपा भाई मान प्रणाम। एपिसोड नंबर 208 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 208तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। पेज 63 आम आलोचना करिबा प्रकृति नृत्यर भार पुरुष ही सह्य करि पारंती। प्रकृति नृत्यर भार पुरुष ही सह्य करि पारंती। तेणु से तारी ऊपर आम एक आलोचना करिबा। गत काली आम आलोचना करथिले किछि बाट जाइथिले पेज 63 एपिसोड नंबर 208 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 208तम अध्याय को गत काली आम 5टी लाइन पढ़िथिले। आज आम तार से प्रकृति जो नृत्य एते विशाल नृत्य एते बृहत्तर नृत्य ताकू केही सह्य करि परिबेनि से भार सेथिपाई कोन करूछन ना पुरुष ही निजे से भार वहन करूछंती। हे द ब्रेस्ट ही ऑफर्स फॉर हर कॉस्मिक डांस। तेणु तारी ऊपर आम एक संक्षिप्त आलोचना करिबा। गत काली आम आउ थरे मने पकई दउछि आपन को से 5टी लाइन कथा मने पकई दउछि। हैप्पी इन नॉट ही लाइज बेनीथ हर फीट हिज ब्रेस्ट ही ऑफर्स फॉर हर कॉस्मिक डांस of which our lives are the quivering theatre, and none would bear but for his strength within, yet none would live because of his delight. तेणु आर एक्जाक्टली आम गत काली मध्य आलोचना करथिले। आज आम आगु को दिबा। तार ओडिया थिला, तार जो अर्थ थिला प्रसन्न चित्तरे जड़वत पुरुषଙ୍କ प्रकृतिर पाद तले स्वेच्छारे निजे सोई पड़ंती। तांके बाध्य करि न थांती। बाध्य करिवार किछि आवश्यकता ही नाही, कारण सी होछि तांकर लीला। तो आपण कहि परिबे नाही जे जड़े सष्टा जहा को कि सृष्टि समस्त एलिमेंट तांको सष्टा बोली कि भगवान बोली मानुचंती, सी केमिति कोन एमिति पाद तले सोई पड़िबे। किंतु सी होछि तांकर जो नाटक रचना करिसंती, सी होउछंती जो लीला करिबा बसिसंती, ये होछि पार्ट ऑफ द प्ले। से नाटक रे होछि एक अभिन्न अंश। तेणु ये चलो पुरुषंकर पाद तले स्वेच्छा रे तांके स्व इच्छा स्वेच्छा निजर इच्छा पाद तले सोई पड़ुचंती। जेतबेले सोई पड़ुचन आउ कोन करूचंती प्रकृति देवींकर जो विशाल नृत्य चली से नृत्य पाई से कोन करूचंती पुरुष निजर बक्षपाती दियंती। कारण जदि साधारण भाव रे पृथ्वी प्रस्तुत है इम्परफेक्ट वर्ल्ड, तारी ऊपर जो विशाल नृत्य चली से नृत्यर भार को सह्य करने ये पृथ्वी एपर्यंत प्रस्तुत है ना। तेणु से नाच तो बंद हम ना, लीलार ये हूँ एक अंश। तेणु से कौन कहते निजे ताको बहन कर दौरान छाती पाती दौरान। ये जो नृत्य चली पुरुषंकर छाती बकु उपरे प्रकृति जो नृत्य चली से जो उद्भूत होता जो नृत्य जो क्विभर जो कंपन से हूँ आम जीवन। से आम जीवन है एक से विशाल नृत्यर एक कंपित रंगमंच। गोटे रंगमंच तैयारी रही, गोटे सीन तैयारी रही से समस्त सामान। दिन में देखिए जाकर पहुंचे, राति देखिए दिन में आलुरे देखुवे, राति दिन में सूर्य किरण पड़ो, राति आलुओ पड़ो। से किसी नूतनत्व ना कि हवाई जाऊँगी रंगमंचटा सजा है। किंतु रंगमंचर जो वास्तव मादकता आने केमिति ना कौ परिमाण रे कंपित हो नाटकटा कौ व्यक्ति रे जाउछि, कोठी देखुछन सीरियस सीन देखुछन, कोठी कॉमेडी देखुछन, कोठी ट्रेजेडी देखुछन, कोठी थट्टा परिहास देखुछन, कोठी भिन्न प्रकार रोल देखुछन। तेणु सेही अनुपात रे कोन कहूछि ना नृत्य आम आहुछि कंपित रंगमंच। एठी कोन चलीछि ना एठी नृत्य चलीछि। किए नृत्य करूछंती ना प्रकृति नृत्य करूछंती। रंगमंच किए से ता भितर जो स्टेज होउछ जो निज बुक को देई दैछंती, छाती के पाती दैछन, ताको पाद तले से सोई जाइछंती। तेणु से जो नृत्यर कंपित रंगमंच आहुछि आमर जीवन। से ही पुरुषंक शक्ति बिना कहीं भी से नृत्यर स्वभाव कौन होती प्रभाव को सह्य करें ना। ये विशाल ये विस्तृत, तेणु ताकू कहीं भी सही पारे केवल प्रकृति पुरुष ही सही पारे। तथापि पुरुषंकर आनंद एठारे पूरी रही आम जीवन को कहीं कड़े छाड़ा जावाक इच्छा करती ना। से आनंद जदि न था छाड़ी पड़ा
ଯଦି କିଛି ଯଦି ଆପଣ ନ ପାଉଥାନ୍ତେ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି ନ କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ଏଠି ବସୁନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପୁରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏଠି ପୁରୀ ରହିଛି, କାରଣ ପୁରୁଷ ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଚାରିବେ ଇଟର୍ନିଟି, ଇନଫିନିଟି, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ସେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠିକି ତାର ଅପୋଜିଟ ଗୁଡାକର ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର, ତମିଶ୍ରା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସତ୍ୟ, ନିରାନନ୍ଦ, ଆରି ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହିଲା ମାନେ ତ ଆନନ୍ଦ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି, ଲାଇଫ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକିରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆସିକିରି କୋଉଠି ସମୁଦାୟର ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତି ଆରି ଭିତରେ ରହିକିରି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ତାର ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଠୁ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କାଲି କିଛି ପଢିଥିଲେ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ ହେଲା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସେଇ ସୃଜନାତ୍ମକ ନୃତ୍ୟର ଏକ ସ୍ପନ୍ଦିତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କିଛି ହଉନି, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ମୂଳରୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହିଁ ନାହିଁ, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସେମିତି ହେଇକି ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ରାତ, ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଚମକି ପଡୁଛି, କେମିତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସୁଛି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ ହେଲା ସେଇଭଳି ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସେହି ସୃଜନାତ୍ମକ ନୃତ୍ୟ, ଯୋଉ ନୃତ୍ୟଟା ସେଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେବନି, କ୍ରିଏଟିଭ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତାର ଏକ ସ୍ପନ୍ଦିତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟିଭ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବ, ସେଟା ସ୍ପନ୍ଦନ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। କ୍ଷୀରଟା ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ହେଇକି ଚୁପକି ରହିଥିବ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲହୁଣୀ ପାଉନଥିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଚର୍ଣ୍ଣିଂ, ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ହବ। ଯେତେବେଳେ ମାର ଗର୍ଭକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ନ ଆସିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହଉନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ଗର୍ଭ ଇନସେପସନ ହବ, କନସେପସନ ହବ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମା ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ହଉଛି। କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହଉଥିବ। ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ମା ହେବି ନାହିଁ, ଏ ମାତୃତ୍ୱର ଯୋଉ ଯାତନା, ଯୋଉ ବେଦନା, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଁ ତ କେବେ ବହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଯିବ, ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମା ବୋଲିକି କହିବ, କୁଆ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କହିବ, ସେତେବେଳେ ମା ବୋଲିକି ଡାକିବ, ମାତୃତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇପଡ଼ିବ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇପଡ଼ିବ, ଉଦ୍ଗର୍ବିତ ହେଇପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଥରେ କାହିଁକି ମା ହେବି ନାହିଁ, ଅନେକ ଥର ମା ହେବି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ହଉଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ନୃତ୍ୟ, କ୍ରିଏଟିଭ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତା ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଛି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଅଛି। ମୋର ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ, XYZ ର ଗୁଣ ସବୁ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଅଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍, ଇଚ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ହୁଏ ତ ଏତିକି ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋକଟା ଆସିକିରି ଦୁଃଖ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛି, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ, ମୋ ସୃଷ୍ଟିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲି ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁ ଚାହୁଁଥିଲି ନା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପୁଅଟା ଡାକ୍ତର ହବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକର ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛି। ସେଠୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ଏଠିକି କୃଷକ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା ମାଳି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ? ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତାହେଲେ ମାଳି ମାନେ କ'ଣ? ଉଦ୍ୟାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ଥାଏ, ସବୁ ଯାକ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦେଇକି ତାକୁ ବଢାଏ। କିନ୍ତୁ କୃଷକଟା କ'ଣ କରିବ? କେବଳ ଧାନ ଗଛକୁ ବଢେଇବ, କେବଳ ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ବଢେଇବ, ଯୋଉ ଘାସ ନାହିଁ ତାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ତେଣୁ ତୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଗୋଟେ କୃଷକ ହେଇକି ଆସିଛୁ ନା ମାଳି ହେଇକି ଆସିଛୁ? ଯଦି ମାଳି ହେଇକି ଆସିଛୁ ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ, ତୋ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ସେମିତି ଦୁନିଆ ଚାଲେ ନା। ଦୁନିଆ ଚାଲେ କେମିତି ନା, ଭଗବାନ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଦୁନିଆ ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାବିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ ସହିତ ଏ ସମ ପରିମାଣରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ହବ। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଜେଣିକି ଗୋଟାରେ ତେଣିକି ଯାଏ। ସିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ, ଯେମିତି ଅଡେଇବେ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଯୁଆଡେ ନେଇକରି ଯିବେ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଚାଲିବ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଚାଲିବାଟା ହିଁ, ତାକୁ ମାନି ନେବାଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଏ ଜୀବନରେ। ସେଇ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ପନ୍ଥା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କେବେ ଫେଲ୍ କରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ କେବେ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ ବୋଲିକି ଭାବୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୀମିତ। ହେଇପାରେ, ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଇପାରେ
କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଠାରୁ 19-20। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ହୁଏତ ଆପଣ ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2 ପାଦ ପୃଥିବୀଟା ସରି ଯାଉନି କି ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଦ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଦୂର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରର ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେହି ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଚାପକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମା କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଗର୍ଭ ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଥ୍ରୋ ଜଠର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ତାକୁ ସହିବି ନାହିଁ, କେମିତି କଣ ମାଟା ହବୁ, କେମିତି କଣ ତାକୁ ଘର ଧରି ରଖିବୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେମିତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସମର୍ଥ, ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଲେ। ଆମ ଭିତରର ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହଉଥିଲା ବେଳେ କିଏ କରୁଛି ବିବର୍ତ୍ତନ? ସିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେହି ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୀବନ ହଉଛି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଚାପ ଆସୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ନ ସହିବୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେସ୍ ହେଇଯିବୁ, ବାହାରି ଯିବୁ। ଯା, ସମସ୍ତେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯା ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ହଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଠିକି ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି କାହିଁକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? କଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି? କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ଜିନିଷ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପଚାରିଲେ ବି ଆପଣ ସେଥିରୁ କଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଭିତରର ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି, ଗୁଡ୍ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ, ଲେଜି, କଣ କଣ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ସେଇ କରୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ଉପରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥାନ୍ତି। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଭାବତ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଧତା କଣ, ଦ୍ୱୈତତା ପ୍ରକୃତିରେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଦ୍ୱୈତତା, ଡୁଆଲିଟି, ଇନସେପାରେବୁଲ, ଇନଡିଭିଜିବୁଲ, ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ନା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ନାରୀ ପ୍ରକୃତି ହେଇଗଲା, ମୋ ପୁରୁଷ ହେଇକରି ରହିଗଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତତା ନାହିଁ, ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଇନସେପାରେବୁଲ, ଇନଡିଭିଜିବୁଲ, ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଦ୍ୱୈତତା, ଡୁଆଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଦିଟା ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତେରା ସାୟା ମେରା ସାୟା ସାଥ ହୋ, ତୁ ଯାହା ଯାଏ ତ ତୁ ଯାହା ଯାଏ ତ ମେରା ସାୟା ସାଥ ହୋ। ତେଣୁ ଜଣା ପଡୁନି, ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରଥମ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କହୁଛେ। ଡିଭାଇନଙ୍କର ପ୍ଲାନକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯୋଉ ମଣିଷ କେମିତି କଣ ଚିନ୍ତା କରିକି କହିଦଉ, ମୁଁ ନିଜ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣୁଥିଲେ, ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ତାର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜୋ ବାଇଡେନ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ମନେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମନେ ରଖିପାରିଲେ ତ ଲୋକ ଯାଇକି ଘରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ସାରା ପୃଥିବୀ ଭିତର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଜଡ଼ିତ, ମେମୋରି ଫେଲ୍ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ରିଟାୟାର କରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆରଥରକ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ, ସେଥିରେ କଣ କରିବେ ନା ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବି, କାରଣ ଏଇ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସ୍ଥିତିରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବବିଧ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିମତ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ବିୟର କରିବ କିଏ ସେ? ଯଦି ପୃଥିବୀଟା ନଥାନ୍ତା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚାପକୁ ଯଦି ସହୁ ନଥାନ୍ତା, ମୂଳରୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନଥାନ୍ତା, ସ୍ଥିତି ନଥାନ୍ତା, ଶିରୋରାସ୍ତି ଶିରପିଟା କେମିତି ଥିବ? ଏକ୍ସରସିସଟା ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲିକି ওই ଏକ୍ସରସିସଟା ଅଛି, ଘରଟା ଅଛି ବୋଲିକି ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଚେୟାର ପକେଇ ବସନ୍ତୁ, ଖଟରେ ବସନ୍ତୁ, ବା ସୋଫା ଉପରେ ବସନ୍ତୁ, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ତାର ସ୍ଥିତି କଣ? ତଳେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ କଣ ହଉଛି? ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ପୁରୁଷ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଜଣା ଯାଉଛନ୍ତି କଣ? ଯେମିତି ଲେଜି, ଇନଟ୍, ଅସହାୟ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ସବୁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଏଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତା ଜିନିଷ ସେ ନୁହେଁ, ସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବବିଧ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିମତ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଡେ ବିରାଟ, ଏତେ ବିଶାଳ, ଏତେ ବିସ୍ତୃତ, ସବୁ ଯାକ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା, ଯେମିତି ଆର୍ଥ ବିୟର୍ସ ଅଲ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍,
ऑल बीइंग सैक्रिफाइस जहा करूछन फपाड़ दे जाउछन ताको बियर करूछि किए सेना जो सृष्टि प्रकृति जो धरणी माता सही करूछि से प्रकृति जहा भी करूछंती ताको सह्य करूछंती बुझेछन हाथ धारण करछंती किए से ना सेही होछंती आउ केही रहंती सेही होछन पुरुष सेही होछन पुरुष आपण भाबुछन किछि नै किछि काम करूनी जेमिति आपण को बारंबार सेही जिंस जो कहउताए कोन कहंती तो पेटटा किछि करूनी खाली खाई पी कर मजा करूछि खाउछि पिउछि सब जगह आमे खटुछु आनी कर दउछु से ताको खाई कर एन्जॉय करूछि हे खाइबा बंद कर दिया ठीक अछि डन થઈ गला बंद कर दिया बंद कर देला पर कोन हैला पेट सुखी गले मुह सुखी जाए आउ न पारे चली खाद्य आसिला ना निजर एनर्जी प्रोडक्शन है पाला नहीं विभिन्न ऑर्गन को जो जाए एनर्जी जाए शक्ति जाए जो खाद्य जाए से सब बंद नहीं गला तापर कोन गले सेमाने सुखी जीवा आरंभ गले पेट तर आराम रे बस ठीक अछि जाओ ट्राई योर बेस्ट एमिति एक अवस्था आसी कर पहुंचला सुखिला पर तापर जानले कला अरे हे मेन होची सेंटर तो एठी अछि प्रोडक्शन सेंटर एठी अछि आमे खाली बुली बुली कर आमे भाबुछ आमे भलो कि मार्केटिंग रे अछि कि फाइनेंस रे अछि कि एचआर रे अछि कि देखला बड़ को कोन मूल रो प्रोडक्शन होनी प्रोडक्शन हो जणे जाउछि टंका कथा बुझुछि बैंक से कांटेक्ट करू जणे कोठी बिक्री करिवो मार्केटिंग आरिवो ता कथा चिंता करू आउ जणे भाबुछि माने लोक माने सब आसीबे काम करिवे माने ताकर रहिबे कोठी एचआर व्यवस्था करूछि ठीक अछि सब चाली किंतु मुख्य कथा होछि कोन ना मूलरू तो सिरो नास्ति मूलरू तो प्रोडक्शन हो से यूनिट नाही तयारी हबो कोठी जीवो कोठी किनिबो किए खाइबो किए कोठु आसीबो तेणु दौड़िबा आगे से जिनिस चिंता कर कोनटा करबा चाहूछ एक कथा चिंता कर तापर रिलेटिव जिनिस गुडा एगुडा सब आउटवर्ड जिनिस गुडा आपण ताको कोन सजाडिबा आरंभ करिवे तेणु से शक्तिमत धारण कर सेगुडी को प्रक्षेपित करदवा प्रक्षेपित पकई दवा लगी प्रस्तुत कर रखिछंती प्रस्तुत कर रखिछंती जहाँ भी आसु कौन खाइले पलऊ खाइली मिठा खाइली रसगोल्ला कौन सब खाइली अच्छा खाई सारा पर पकईली कौटी ठीक अच्छे बर्तमान रिप्रोसेसिंग हो रिप्रोसेसिंग करा तो जो डस्ट गुड़ा डस्टबिन गुड़ा नहीं जो अलिया गुड़ा को जाऊँच ओदा हो शुक्ला हो समय तो कौटा पकाउं तो जी नहीं जाऊँगी तो गाड़ी ऊपर चलिक जाऊँ रास्ता पर चलुची तापर जी काम करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट तैयारी सी तो पुणी माटी पर तैयारी सब कौन सब जाक जी धरी से हूँ तैयारी हो सारा जो सप्लाई हम मन करते एनर्जी प्रोडक्शन हम से कौटी जीव से से पृथ्वी उपर हो तो व्यतीत अन्य गति ना से यही जो धरणी माता सब जहाँ धरी जाइए धरबार सामर्थ्य देती किए तैयारी किए आक्टिवेट कर पछरे जी अच्छे आम भूली जाऊँ भितर को आमको जहाँ देखा जाऊँ केवल सत्य बोली धरी नहीं ता सत्य नुहे असत्य अर्धसत्य अपूर्ण सत्य संपूर्ण सत्य को आम देखी पारूनु हियरिंग कैपेसिटी आम पाखे ना संपूर्ण सत्य को आम धारण कर पारूनु बुझीपारू आपणार क्रियागत अनुधावन प्रकृति आपण सहित आपणार समुदाय अवलंबन तथा समुदाय सृजनात्मक अभिप्राय जो अध्यक्ष रूपे पुरुषंकर सकल अवलोकनकारी और आत्म आज्ञा सूचक चेतनाटा को बहन कर रखी दुई जन जाक इंटर रिलेटेड आपण कह माँ होती जो कौन कह माँ होती भल किमी कौन जान माँ भल ना सब जाक करुले दायित्व नौले सब जाक फ्रांस आदि छाड़ी सब जिन किनीदेले सत्य ना हाँ देखा जा सत्य सी कौन कहते ना खाली बसिक साधना करुले अरे ये जो सृष्टि है ये प्रकृति माँ किए से जी एत बड़ा हो सब जिन सी किए सत्ता सत्ता सी दायित्व देले बढ़ेले गाइड कले ट्रेनिंग देले प्रति मुहूर्त गतिविधि लक्ष्य करुँच प्रकृति कौन कह सानिध्य रखीदे गोटे जगह से साधना करेंगे गाइड ये करते इवेन जदि माँ जदि येस न करुले श्रीअरविंद खाऊ नथिले गोटा गोटा दिन 4टा पर्यंत श्रीअरविंद माने केप्ट फास्टिंग अपेक्षा कर रोते माँ हाँ कहले ओके कला श्रीअरविंद खाइबे तो आप कहे कौन मैंने माँ होती बस डोमिनेटिंग एजेंट ये होती बोधे रिसेप्सिव लीला से सबू जाक करके हाथ में दे दी आपन को देखा जाऊँगी कौन है दिन को 22 घंटा खटुंट प्रभु बसिक से कौन करुँच आप जाने प्रभु कौन करुँच जो सृष्टिटा हो सृष्टिर दायित्व भार जो ट्रेनिंग ताकू संभाड़ा जो सब जिन तो किए करुच्ची हु इज देयर बिहाइंड ऑल जी बिहाइंड ऑल से ही होती पुरुष से ही होती प्रभु करके छाड़देले प्रकृति आसिक संभाड़े
प्रकृति भितर जो सामर्थ्य आसला जहाँ आसला सब जाक पुरुषंकर आज्ञा भितर है, पुरुषंकर प्रदान भितर है, आनंद से बोई दौर आ तार सब्स्टिट्यूट कौन कौन प्रकृति महात्मा श्री अरविंद प्रति मुहूर्त जो ख्याल रखुले चल जाऊे प्रति मुहूर्त जहाँ करुले तो ये लीला इंटर रिलेटेड लीला रिभर्सिबल लीला परस्पर परस्पर लीला समस्त देखी कि आम देखु कौन आम आमर सीमितता नहीं आम ज्ञान नहीं गोटे कौन कमेंट कर दौ तेणु कौन कहले आपणार क्रियागत अनुधावन मध्य प्रकृति क्रिया करुच्ची क्रियागत जो अनुधावन माने पछरे जाउची फॉलो करुच्ची आपण सहित आपणार समुदाय अवलंबन बेस समुदाय अवलंबन निजे एवं निजर जो किसी अच्छी सपोर्ट अवलंबन तथा आपणार सृजनात्मक अभिप्राय जहाँ सब कहते क्रिएटिव न तो पृथ्वी तो सृष्टि पारत सृष्टि क्रिएटमकता माने नुहे आप बुझेबे कोठाटा को केमिति सजेबी घरटा को केमिति कौन करी इंडोर डेकोरेशन करी से कथा नुहे अरे से जो घरटा या से कौटू आसला बगीचाटा या केमी है रास्ताटा केमी या आप रे ठीक अच्छे बर्तमान शीत आसूसी आउ 8 दिन पर कौन हम ना प्रबल गरम हम गरम हेल्ले पानीटा कौट आस पानीटा स्टक होगी कोयलाटा माटी तले अच्छी सेठी इलेक्ट्रिक एनर्जी या गोटे हाइड्रोलिक एनर्जी या कौटी आप थर्माल स्टेशन या पवनटा बहिले कौटी आप विंड एनर्जी या सूर्य किरण को धरिक सोलार एनर्जी या किए कर आपड़ कभी कहे ना ना ये घरटा खाली सुंदर करा घरटा सुंदर करा पानी आसुन लोक रहीपर तो इलेक्ट्रिक नथिबो लोक रहीपर तो रास्ता नथिबो जाईपर तो से भाया गोटे कौन जो बंध्या मैंने पृथ्वी या सबुदिन बंध्या होगी रहीगला भाया रही सब किए कर दैट इज दर क्रिएटिव पावर सृजनात्मक अभिप्राय जब कौन हठात गोटे दिन हम गोटे लोकटा भावुची ये कहीं मंदिर होती कहीं पड़ी रही भूत कोठी होती गाई चरुँच लोक जाए दुई कर कहीं सब जगार डिजाइन अच्छी कहा से जगार आस्पृहा अच्छी जगार आस्पृहा जो ये जिनस तेणु यही जो अभिप्राय बोधटी रूपे कौन कर पुरुषंकर सकल अवलोकनकारी और आज्ञासूचक चेतनाटी वहन कर पुरुष प्रकृति नाटकटा को देखुं नाच को सहूँगी प्रकृति पुरुषंकर किसी सहूँगी आपण सानिध्य जो पुरुष आसुच्च प्रकृति साहचर्य जो जगाऊँच केयर नौ जो समुदाय जो नाचटा जो भार सहूँगी से प्रकृति कौन करुच्ची पुरुषंकर सकल अवलोकनकारी अवलोकन देखा अवलोकनकारी शक्ति आउ कौन कहते आज्ञासूचक बोध ताकू कौन करुचंती ना बहिकी चली तेणु परस्पर परस्पर सहित संयुक्त संपृक्त एवं निर्भरशील ये दी जन को मिसिक चली जड़े जन को छाड़ी देकी चलुनी तार आउटे आगू जावा आश्चर्य होती समस्त दुख जंत्रणा और अज्ञान अज्ञानता सत्य कहीं ये कौन जगत को छाड़ी जाऊना आप छाड़ी पड़ जाऊँ जानी ये जिन मुझे लीला करने मत ड्यूटी दिखाई कम करा पड़ो कम करने को पड़ो मत जो से कहीं कम्प्लेन करती ना से कहले आनंद पाइबा किसी कम कर ना कम रू आनंद पाइबा चेष्टा कर आनंद पाइबा जब कम हम ताहले कौन हम कौनटा हम रास्ता कम करने को राजी हे नहीं फूल बगीचा को पलैबे फूल बगीचा तैयारी हो पानी जाई पार नथो रास्ता तैयारी हो घर तैयारी हो घर को जाई पार नथिबो ताकू तो पुणी किए करेंगे से कह कम रू आनंद पाइबा चेष्टा कर जो कम करुच से आनंद से आनंद पाइबा चेष्टा कर समस्त दुख जंत्रणा अज्ञानता ये तो पृथ्वी भरी कौन ये पृथ्वी अच्छी लोअर हेमिस्फीयर आम जो रोचु तेणु 3टा जिन तो मुख्य अच्छी प्रथम हूँ दुख सेकेंड हूँ जंत्रणा तार हूँ थर्ड हूँ अज्ञानता ता सत्वे ये जगत को छाड़ी जाऊना गोईठा खाई सारा सी छाड़ी पलैले कि विभीषण छाड़ी पलैले विटाड़ी तरीके हाड़ गुड़ा भांगी गला भी ये कौन छाड़ी देकर जंगल रही से पृथ्वी टाक छाड़ी पलैले रहिले ता पछर उद्देश्य अच्छी भगवान किसी प्लान अच्छी तेणु भगवान आसिक पहुँचले आपड़ कहे ना मुझे माड़ खाऊँ मैंने ये भगवान मानिफेस्ट करेंगे समटाइम्स हो जाए प्रहलाद पाक आसिक पहुँची थे हठात कहले अच्छी ना हाँ अच्छी भांगीदे बाहरी पड़े नरसिंह किंतु से तो अपेक्षा करिया पड़ी मीराबाई अपेक्षा कर बसी माँ बसिक तपस्या करुले शत शत ऋषि सन्यासी से बसी तपस्या करुले
ତପସ୍ୟାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେମାନେ ବସିକି ସହିଛନ୍ତି, ଆସିବେ ଭଗବାନ। ସବରୀ ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସୁଗ୍ରୀବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆସିକରି ଭଗବାନ ହଠାତ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି, 99ତମ ଭୁଲ କରିସାରିଲା ପରେ 100ତମ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତୁ ଯା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି ତାକୁ ଚାରିପଟ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରକାର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ହଉ, ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହଉ, ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହଉ, ସବୁଥିରେ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ବି ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ସରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲା ନାଇଁ ମୋର କଣ ଦରକାର, ନାରାୟଣ ନ କହିକି ଶିବ ତ କହିଦେଲେ ଗଲା ସରିଲା, ନା ରହିକି ବାଁସ ନା ବାଜେକି ବାଁଶୁରୀ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ରହିବି, ଛୋଟ ପିଲାଟା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଟରମିନେସନ ୱାଜ ଦେୟାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସହିବି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ସବୁ ଯାକ ଭିତରେ, ସବୁ ଯାକ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜାଣୁଛି ସବୁ ଯାକ ଆନନ୍ଦ ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଛାଡିକରି ଯିବିନି। କଣ ଆପଣ କହିବେ ରାଗୁଛି, କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ଅଜ୍ଞାନତା, ଇଏ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଇଏ ସରିଗଲା ପରେ ତଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲିକରି କେହି କାହାକୁ ଛାଡିକରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଆନନ୍ଦ କଥା ଯଦି ନ ଭାବିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଛାଡିକି ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତେ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ମୂଳଗତ ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ତାଗତ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହିଡିନ୍ ଆନନ୍ଦ ଇଜ ଆଟ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ରୁଟ୍ ମାନେ କୋଉଠି, ଉପରେ ଥାଏ ନା ତଳେ ଥାଏ? ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାରି ତଳେ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଚେର ତଳେ ଗୋଟେ ହିଡିନ୍ ଆନନ୍ଦ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଉପନିଷଦରେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ରହିଛି, ଯଦେଶ ଆକାଶ ଆନନ୍ଦ ନ ସ୍ୟାତ୍, ସବୁ ଯାକ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରି ଧରି ରଖିଛି। ସବୁ ଯାକ ତ ମୂଳ ହଉଛି ସେଇ ଆନନ୍ଦ। ସେଇ ଉପନିଷଦରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, କିଏ ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ, କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ରହିବ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଯଦି ତାର ହୃଦୟ ରୂପକ ଆକାଶରେ ବା ତାର ସତ୍ତାରେ ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ନଥିବ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାରେ, ଯେହେତୁ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ପାଉ। ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ବାହ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଉପନିଷଦର କେନ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଫର ହୁ କୁଡ୍ ଲେବର ଟୁ ଡ୍ର ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଥ୍, or who could have the strength to breathe it out, if there were not this bliss in the heaven of his heart, either within his being। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, କିଏ ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ, କାହାର ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ, ଯଦି ତାର ହୃଦୟ ରୂପକ ଆକାଶରେ ବା ତାର ସତ୍ତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ନଥିବ। ଯଦି ସେ ଆନନ୍ଦ ନଥିବ ମୂଳ ତ ସ୍ଥିତି ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ, କୋଉଠି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ? ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଯିଏ ଲୋଭ ପାଇଛି, ଯୋଉ ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି, ସେ ରହିଛି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗୀ ବିଜନତା କାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱ ମୋହନ, ଯେବେ ସେ ମୋହିଲୁ ତୁ ମନି ନୟନ। କଣ ଅଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ, କଣ ଅଛି ସେ ପାହାଡରେ? ଆପଣ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାହାଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିକନିକ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଗଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡଟେ ଅଛି, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିକି ଗଲେ ପିକନିକ ଫିକନିକ କରିଦେଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବେ, କାଳେ ହାତୀ ବାହାରିବ, ଦୂର ହବ, ଇଏ ହବ, ସିଏ ହବ, ଘରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାସ ମାସ ଧରିକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେଇଥିବେ, ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବେ, ସବୁ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକିରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ କେମିତି କଣ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି, ଖାଏ ଅଧା ସିଧା କରିଦେଇକି କେମିତି ଖାଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯିବେ ନା, କାରଣ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ପଢିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏମିତିକା, the world plays enacted by Kali, the Shakti, in the form of the cosmic dance। କାଳୀର ନୃତ୍ୟ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କସ୍ମିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ହଉଛି କଣ, ତା ଦେହରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଯିଏ ଏନାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କାଳୀ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ଯିଏ କି ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ରୂପରେ ଆସିକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ଦ କସ୍ମିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଜାଗତିକ ନୃତ୍ୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗିଗାଣ୍ଟିକ ହ୍ୱିଲ ଅଫ ଆୱାର ଏନର୍ଜିସ୍, ଗିଗାଣ୍ଟିକ ପ୍ରବଳ, ମେଗାବାଇଟ, ଗିଗାବାଇଟ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ, ୟୁଜ ତ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ, ସବୁ ଜିବି
MB एगुड़ाकर शब्द किसी एति गिगाबाइट एति माने ये फ्री गिगाबाइट ये सब शुणी तेणु गिगांटिक व्हील प्रबल बेगर जो घूर्णन होउची कोउठ होउची ना एनर्जी पानीटा पड़ुची ता भितर आपणकर येटा घूरीबा आरंभ करूची सेठु घूरिले कौन हम ना व्हीलटा जो घूरीबा आरंभ करूची सेतबेले कौन होउची ना एनर्जी प्रोडक्शन होउची सेटा विभिन्न जगह पठै दिया जाउची सर फॉर दिस क्रिएटिव डिस्प्ले याकू कहउछन याकू के नै एमती पानीटा पकैकरी एमती निया पकैकरी पोड़ी दोगी मारिबो ता नु एटा होची सृजनशील शक्ति क्रिएटिव एनर्जी कहउछन क्रिएटिव डिस्प्ले ऑफ आवर कोन होउछंती जाहाकू कहउछन पावर से किए करूछंती ना शिव सेठी पुरुष किए कोन हेतले ना काली शक्ति ताकर कॉस्मिक डांस कथा को आइतला एपटे होउछन क्रिएटिव डिस्प्ले ऑफ आवर पावर शिव कोन करूछंती द स्टैटिक पार्टनर सी होउछंती डायनामिक ये होउछंती स्टैटिक पार्टनर निश्चित डायनामिक सी होउछंती गतिशील ये स्थितिशील प्रोवाइड द स्टेज नाचटा कोठी चलिबो कोठी आपनकर से व्हीलटा चलिबो कोठी जहां पर पानी पड़िबो पानी पड़िले तो एनर्जी क्रिएट हो ना तेणु सी जी से होउछंती जे सेठी जेमिति से व्हीलटा जेमिति आपनको दउची पानीटा पडुची तापर से प्रबल बेगर घुरुची एवं घुरी सारला पर एनर्जी प्रोडक्शन होची जाउची तेणु एठी जहा होउची सबु जाकर पश्चात रे अछंती तकर पासिव पार्टनर क्रिएटर से होउछंती किए से ना से होउछंती सत्पुरुष शिव प्रोवाइड द स्टेज ऑन हिज इमूवेबल बॉडी जदि बॉडीटा मुली जीव एठी अछि सेठी अछि तार इलेक्ट्रिक पानीटा पड़िबो गोटे जगह रे सब आडू पानीटा आनी गोटे डायरेक्शन रे गोटे जगह रे डिस्प्ले करछथि सेपटे कोन गुजना घुरीबा आरंभ करू घुरीले एनर्जी दिया जाउछि जदि एने तेनो पड़िबो तार कोन हो पानीटा नष्ट हो जिवो किंतु एनर्जी प्रोडक्शन हो तेणु एठी सेमति कहछि इमोबाइल बॉडी इमूवेबल जो बॉडीटा गति करिवोनी आज एठी काली सेठी इमिति हेइ परिवोनी तेणु कांस्टेंटली से दउछथि मूवेबिलिटी नाही इमूवेबल बॉडी हिज विलिंग पर्सन इज द ग्राउंड on which her feet stamp on the steps. He is a willing person. Willing person. जदि संकल्प करे इच्छा न करे मु काहे ताकू देबी willing person is the ground. सेही जो स्थिर भूमि में जो एक्स एक्सिस कहउछि जहा ऊपर काम होउछि immovable ground बोली कर कहउछि सेही ground on which her feet stamp on the steps. सेही निर्दिष्ट जगह जेमिति एठी कोन कहउछि ना पानीटा पडुछि से व्हीलटा जतबे घुरीबा आरंभ करूछि ये सेमिति केवल इमूवेबल ग्राउंड जो तंकर बक्षपाती देइचंती तारी ऊपर कोन होउछि सेही जो ग्राउंड जहारी ऊपर तंकर पाद पडुछि कहार पाद से काळींकर शक्तिंकर पाद आसिक पडुछि जेंति पानी पडुछि एठी जेंति घुरीबा आरंभ करूछि he supports the world dance with the will of ascent कई तक बाध्य करूना एटा करिबा को पडिबो बोली कर करिबा को पडो कि कहीं जाई रिक्वेस्ट करना ना आप नकले हो ना विलिंग पार्टनर से जानी मोर काम हो सपोर्ट दवाई मुझे तेणु पासिव हो जाऊँ पाद तल को चली जाऊँ स्वेच्छा जाऊँगी कारण जानी सृष्टि क्रिएटिविटी हवापे ये जिन अनिर्वाज्य आपरे सृष्टि कहीं केमी हो डांस ऑफ काली इज एनेक्टेड नॉट ओनली ऑन द यूनिवर्सल स्टेज आप ये केवल यही जगह ड्रामा अच्छी यही जगह गोटे ऑडिटोरियम अच्छी यही जगह थिएटर हॉल तैयारी केवल यही हम कहले नाई 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 से जो एनाक्शन हो जो एक्शन हो कौटी ना यूनिवर्सल स्टेज एनाक्टेड नॉट ओनली ऑन द यूनिवर्सल स्टेज बट आल्सो इन द स्टेज ऑफ ईच इंडिविजुअल लाइफ केवल सेठी केवल हो यूनिवर्सल डांस हो यूनिवर्सल थिएटर होनी प्रत्येक जीवन प्रत्येक जंतु प्राणी आम मान प्रत्येक जीवन में ये दृश्य देखा मिलूँ each one is able to withstand the pressure of the movement ये जो गति धारा ये जो प्रेशर चाप प्रत्येक लोक ताकू वाहन कर चली आपण माने मध्य वाहन कर आपण गतानुगतिक जीवन में सेठी मध्य शक्ति आ शिवंकर सही जिनिस चली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ शिवा दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड इन हिम से जो शक्ति सेठी मध्य शिव धारण कर शक्ति आपण भीतर अच्छी जहाँ को लेकिन आपण प्रति मुहूर्त किसी ना कि धरुंच बेस अलग अलग हो पाए शक्तिर सामर्थ्य अलग अलग हो पाए कंपनी रे प्रोडक्शन होउची 1 लाख यूनिट से भारत सारा सप्लाई होउची ओडिशा को आसला बेलू हुए तो 1000 यूनिट आसूची आपण पाक आसला बेलू 5टा हो पाए कि से 5टा हूँ 1 लाख यूनिट रही प्रोडक्शन आप गोटे पार्ट पाँच ये जो विराट प्रेसर विराट जो मुवमेंट होउची तार छोटिया जिनस होउची ताकि आम जीवन में प्रति मुहूर्त कौन हो
ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ସପୋର୍ଟ ଦ କରସ୍ପେଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ହଉଛି କାଇନେସିସ୍, ଗତିଶୀଳତାକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। and in spite of all these stresses, जो चाप पड़ुଛି, जो stress, force applied F by A on a particular area, that is stress, F by A, ଯଦି ସାଇନ୍ସ ପଢିଥିବେ F by A, force apply ହଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆ, ତାକୁ on the stress, जो ଚାପଟା of all the stresses, none is willing to withdraw। ଏତେ ପ୍ରେସର ହଉଛି ନା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳଉଛି, ହେ ଲାଗେ ତ ନ ଲାଗେ, ସେମିତି କେହି ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନ ଛାଡ଼ିବା ପଛରେ ହଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ। ଆଉ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହିଡିନ୍ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେହି ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲେ। କେହି ୱିଡ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି ଲୀଳାରୁ, ବିକଜ ଇଚ୍ ଟେକ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲିସ୍। ଯେମିତି ସେଇ ଅମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତା ଆଉ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଥିଲା, କେହି କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନଥିଲେ, କିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାଉଥିଲା ପଳଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ଚାଲିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି କ'ଣ, ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲିସ୍, ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଯୋଉ ମଦିରା, ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଯୋଉ ଅମୃତ, ସେଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପାଇଁ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଶିବା ୱିଦିନ୍ ଡେରାଇଭ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍। ଯାହାକୁ ଶିବ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏକ ଚାପ, ତାର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସରଟା, ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ବହି ନେଉଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟତମ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଇଏ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆସନ୍ତା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।